Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие братья и сестры, могу говорить на таджикском и на русском. Наш брат работает доставкой с Москвы до Питера, с Питера до Москвы. Также перевозку людей. Привозят людей с Москвы до Питера, также с Питера до Москвы. Также можете отправить все, что у вас есть. Допустим, что у вас есть какие-то магазины, можете, иншаллах, товар через них отправить. Номер телефона на экране. Также любые грузы, любые вещи, деньги, средства, все, что нужно перевести сюда. Братья, иншаллах, помогут. Из дома заберут, даже братья Киргизии, хоть кто бы не был бы, из дома заберут, в Москве, самой Москве. Также привезут до Питера, в городе, до адреса, с пункта до пункта, иншаллах. Привезут, отвезут, довезут, все, что нужно. Если у вас нету документов, все, что нету, они могут договориться по дороге, если вдруг вас остановят, они могут решать, иншаллах, с позволением Всевышнего, вопросы. Поэтому по номеру телефона, который видите на экране, можете обращаться. Так ведь? Да, так. Красавчик. Бардаран Азиз и бардарки да байни мо мебинен, реклама бахотели Аллах, бахотели. Шух мекунем дӯстони азиз. برای انسانایی که یعنی بار میخوان روان کنن از شهر سنت پتربورگ با مسکو رو که مسکو دو سنت پتربورگ میتونن که انشالله که رقم های در روی اکران میبینین میتونن که انشالله که زنگ بزنین این برادر ما و شما تاجیکه یعنی با زبان تاجیکی رو میفهمین شکر میکنیم برادر عزیز و اون خاطر یعنی میتونن که انشالله که یا که پل روان کردن در کار یا که دکومنت روان کردن در کار یا که بار یا اینکه بار قبول کردن در کار هر چیزی که در کار باشه رقم هایی که در روی اکران هستن میتونین که انشالله زنگ بزنید. بسیار حالات میشه که من خدمت سنت پتربورگ بعضی حالات میشه که نمیتونم اومده بار انشالله که به همین برادر خطی روان میکنیم. به اون خاطر شما رو اگر یگان مغازه داشته باشین یا یگان مغازین داشته باشین لباسه میتونین که باراتون روان کنین تا که به جر تستر برسه. و همچنین بعضی حالات میشه که برادرات نمیدونن که دکومنت رو چخه روان کنیم. بگم 4-5 ماشین است در احتیاط شو هر روز میرن میان طرف سنت پتربورگ با پلاتنی دراگه تو що مثلا تستر میرن تستر میآین و در راه رو یگان کس قرار نمیته و یگان غم نمیتن و یگان اذیت انشالله که نمیشه. و اون خاطر فقط به خاطر الله اگر که برای شما زحمت نشه میتونید که پدلی تشکیل تا اینکه اون کس ببینه و بار خود را روان کنه و اگر که زورتان نه لایک هم بچینید تا اینکه پرسماتر زیادتر شه تا اینکه برادرها ببینن و منفعت خود را برسانن. در امان الله. السلام علیکم.